गोपाल चंद्र जेना कल्पना साहित्य संस्कृत सामाजिक परिषद साधारण सम्पादक। सर आज कौन कार्यक्रम थी? आज कार्यक्रम था कोटी ओडिया मौड़मणि प्रभु जगन्नाथ ग्रंथावली उन्मोचन। आज्ञा केमती कौन थी प्रोग्राम? आज प्रोग्राम प्रथम आसर आम रखिलु कवि सम्मेलन सब कवि और कवयित्री मैंने स्वरचित कविता पठन करते और द्वितीय अधिवेशन आम रखिलु कोटी ओडिया मौड़मणि ग्रंथावली उन्मोचन और संवर्धना सभा। अच्छा केमती लगे सर जगन्नाथ सब आलोचना कले? जगन्नाथ तो जो आरंभ कली ग्रंथावली से गोटे दिव्य चेतना जमी मन भितर गोटे प्रवेश करे से भाव में जगन्नाथ कहले ये ग्रंथावली प्रकाश कर निश्चित भाव सफलता मिले तेणु आशीर्वाद ग्रंथावली प्रस्तुत करवली बहुल लाभ कर आगु सारे प्रोग्राम जारी रखिए एमती निश्चित निश्चित। आपणकर केमती लगे आज प्रोग्राम? जगन्नाथ विषय रे आलोचना थिला केमती कौन कहबे? जगन्नाथ संस्कृति पर आलोचना खाली अच्छा कोटी ओडिया मौड़मणि श्री जगन्नाथ उन्मोचन है भुवनेश्वर ओडिया मान प्रिय ग्रंथ और आज यार आवश्यकता हूँ जो जगन्नाथ संस्कृतिर प्रचार प्रसार में ये अनुष्ठान बहुत बड़ अवदान अच्छी आम समस्त जगन्नाथ जाचे कि जगन्नाथ माध्यम ओडिया भाषा संस्कृति केमी प्रसारित हम समस्ते ओडिया भाषा संस्कृति को सम्मान करेंगे भल पाइबे से बार्ता आज समस्त पाखे पहुँचवा दरकार और यही अनुष्ठान माध्यम यही पुस्तक माध्यम से बार्ता पहुँचब मोर आशा। अच्छा सर आज कौन प्रोग्राम रही है? कटक मुलन भाई सभा सदन संपादक श्रीमान गोपाल चंद्र जेना कोटी ओडिया मौड़मणि प्रभु जगन्नाथ ग्रंथावली उन्मोचन हो यही उन्मोचन में आम मुख्य उद्घाटक थे पद्मश्री देवीकृष्ण पट्टनायक, मुख्य वक्ता थे कटक शिशु भवन डॉक्टर मनोज कुमार राय और सभापति थे आम नीलकुमार स्वाई जे कि आईन महाविद्यालय सचिव अच्छा सहित मानवी बेहरा और विजयलक्ष्मी साहू मानव उपस्थित आज ग्रंथावली उन्मोचन यहाँ हूँ आम समस्त ओडिया गर्वर गौरव विषय कारण प्रत्येक बही बाहर मैगाजिन बाहर यहाँ जेहेतु जगन्नाथ आध्यात्मिक ग्रंथावली यहाँ आम समस्त गर्व गौरव तेणु मुझ आम संपादक आर सहधर्मिणी को अशेष धन्यवाद दूसरी जगन्नाथ प्रार्थना करुँच बजाय रखु ये ग्रंथावली आगे आहरी बड़ आकार ग्रंथावली बाहर कर जगह उन्मोचन केमती लगे आज प्रकाश कर माँ पुओ के भल पाई कहीहब आम साहित्य के भल पाऊँ कौन प्रकाश करहब तेणु आज ग्रंथावली के भल पाइचु से जगन्नाथ जानते प्रकाश करहब। अच्छा सर यूथ मान कौन मेसेज देवाई चाहिए? यूथ मान मुझे देवी आज जो मैंने आसते केवल मानपत्र यहीटा बड़ कथा नुहे साहित्य को भल पाँच ओडिया जगन्नाथ को भल पाँच सी आसी कविता पाठ कर सब भल आज श्रेय दिखाई आम जो मैंने साहित्य मैंने शिशु साहित्य प्राय शिशु मान अधिक कहानी कविता लिखे। आज कल्पना साहित्य केमती रही प्रोग्राम कोटी मोड़? कल्पना साहित्य आज मोर सदस्य बहुत पूर्व मोर कल्पना साहित्य सहित संपर्क अच्छी प्राय सब फंक्शन जगन्नाथ आज आलोचना होता जगन्नाथ आज आलोचना चक्र आज जगन्नाथ आलोचना चलता लेखा गोटे बाहर प्रबंध में प्रभु श्री जगन्नाथ लेखा गोटे बाहर से गोटे राजकीय अतिथि कर बरंग अतिथि जगन्नाथ किसी कह मत बहुत मानने संतुष्ट लगुच जहाँ जगन्नाथ किसी कही जगन्नाथ कथा गाथा वर्णना कर श्रोता मानक केमी लगे जानी तथापि मत जोड़ा भल लगे मुझे कहीकि निज प्रार्थना कर
ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ଏଠି ମାନେ ଲେଖକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବି ମୋ ପ୍ରତି ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଲେଖା ଲେଖି ନିଜକୁ ଜଣେ ମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ ଏହି ଆଶା ରଖୁଛି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତମେ ମୋର ମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଥିବାରୁ ତୁମକୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ ଆଉ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନ୍ ଏଇଟା ଭଲ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସୁନାଗରିକ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଜଣେ ସୁନାମଧ୍ୟାନ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଏଇଠି ମାନେ ଧନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ତମ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ କଳ୍ପନା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ମେମ୍ବର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆଗରୁ ବି ଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି କଳ୍ପନା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂସଦ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ ଏଠି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି କଟକରୁ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଏତିକି ଅନୁରାଗ ରହିଛି ଆମକୁ ସେମାନେ ଏଠି ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣେ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକ ରାଉରକେଲା ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କବିବନ୍ଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ମିଳନ ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ମାନେ ସାହିତ୍ୟର ମାନେ ଆଉ ଏ ଦିଗକୁ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି କଳ୍ପନା ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଏଠି ରହିଥିଲି କଳ୍ପନା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦରେ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ କଳ୍ପନା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ମୋ ମତରେ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି କଳ୍ପନା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମାନେ ନୀତି ନୁହଁନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଆଜି ଆମର ଦେବପ୍ରସାଦ ସାର୍ ଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ମହୁରମଣି ଗୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମହୁରମଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ସୁରକ୍ଷାରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ସାହିତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯୁବ ଏବଂ ବୟସ୍କ କବିମାନେ ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ତା ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବକ୍ତାଗୁଡ଼ାଏ ଥିଲେ ଶାସନ କଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଉତ୍ସାହ କରିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ